Maadjong adlaw kaninjong tanan. Ang ganap nato karong adlaw kay nidong taog awi sa Samgyupsal located sa Mansasatag, Bilaran City. Maayo pa og di magsabot day kay dili pa bot-bot ang tanan. Medyo gikulbaan di taning mga orasa kay first time magyud nato musuway og Samgyupsal kay wala man gud ni sa bukid day magbuot na pod ka. Anak kanindot anis diri adaghan taog kapilian nga side dish apil na ka. Uni ang mga staff sa dira kay mga approachable ra sad kayo dili pareha ni mga plastic day. Kasabon na day mi ani og kuha sa mga lutuan namo. Galuto na mo igsugod ani kay lagi init na kuno ang lutuanan sama sa kainit sa imong ulo. Lami kayo sa feeling gyud nga magbanding punta kauban ang atong mahal sa kinabuhi. Nagpasalamat gyud ko sa labang makagahom tungod kay sa una abi nako og mahal ni kay pobre man taday pero karon maka-afford na gyud ta gamay para sa mga gusto nato. Ug balik data sa akong pagluto nagkuha day mi anig pork belly, squid, lettuce, chicken fillet og mga sauce. Lami gyud kayong samgyup murag makalimot gyud kas nga nimo. Ilabi na sa imong ex kay biyaan ka lagi. Kay lagi dugay rami sige sabot nga mga on lagi mi are pero unsa maunday drawing raman ang tanan nakasuway ba pud mo magsabot unya tuaman ra sa drawing hala buhatan na ninyo haha sa una nang andoy ra jud ko nga unta moabot ang panahon nga makakaon kog mayingon ani og karon hinay-hinay na gyud pud nga natuman og kahibaw ko nga grasya ra ni sa Ginoo tanan naglisod na gyud mighurot sa among gipangluto kay lagi duha ra man mi nangaon naguliid na sa kabusog ang akong pares kay busog na daw siya so diri di ay sa awi Samgyupsal diri di ay na available nga tag 399 napoy tag 499 pero among gipili kay kining 399 ka maura may budget day magbuot day ka moingon na pud mo manong gakaon-kaon kay di ka afford magbuot day ka amo man day wala na tay but-anay no bitaw jokes sa tinuod lang no sa kinabuhi nato kung di ta maning kamot wala gyud puta mo nang maning kamot ta para makakaon ta unsay gusto nato maning kamot ta uban sa tabang sa Ginoo kung moabot man ang panahon nga mo success na ta stay humble ra gyud dili kay murag sikinsa kanunay gyud ta magpasalamat sa Ginoo nganong na emosyonal naman tani nga nikaon ra man unta ta mao na ambot sa ok-ok ang naong murag lamok bitaw salamat kayo sa mga followers namo nga kanunay gyud nagsuporta sa among mga videos please follow like and share our videos kay puhon kung panalinginan nato sa Ginoo dili mo kalimtan bitaw mga day dili jud ka mahayan ang Samgyupsal sa awi kay unlimited jud siya day murag yang gugma nimo kilig na pug ka day gipasa ra ba ka wala jud mi nagmahay nga diri mi nangaon kay lagi nabusog man kung lugar nga pwede makatapok sa imong pamilya day sa awi na lang day bitaw day unsaon naman ni day dili naman ni mahurot bayran ra ba ni day maghugas na lang mi ani day wa man mi ikabayad day arang lamiag yun sa Samgyupsal day anyway dili gyud ko kaayo fan og kimchi day kay dili ko ganahan sa lasa pero ako'y choice day kay nikuha man akong Paris day idi kanon sa man di ay wa na mi ka concentrate og luto ani day kay busy naman og vlog day unsaon man vlogger naman kuno hay mi ha pilingon ito mga day magpadayon lang gyud ta ani sa kinabuhi day laban na jud ta bisag wa tay kontra mao to day gitiwas na lang na mugkaon day kay og di tiwason day sayang man day matud pa sa akong mama day dili magusik-usok pagkaon day kay daghang gibuntas day mao nang tunlon day para way sayang unya mga day ayaw intawon mo kapuol sa among mga videos pagpalo lang gihapon mo sa among mga videos suportahi ra gihapon ming nganong niabot naman pud ta ning istoryahan nga nikaon ra man to taday basta nga busog gyud mi nang uli mi sa among balay og lipay pud kayo akong Paris kay nabusog intawon pud siya day kita ninyo na day naguliid na sa kabusog akong Paris day murag butiti day hilam-hilam siya sa iyang tiyan nga mga day kay hindako na mao na tuag yung panggaw na to mga Paris day para manambok bitaw salamat sa mga followers nako nga kanunay gyung gasuporta daghan kaayong salamat.